आइला गोटे भिलियन ता ना कौन आ गया ना मंथरा मंथी देला अयोध्या कोई के आगे कहिला कहला लो माँ तू तो भारी छन छन हो ना हदिनी वो बड़ को राजा हो ना बड़ को तू पुओसी सी तो कौशल्या पुओ राजा हो ता माँ राजमाता हो तू कौन पाइबू हेंगू कोई के उत्तर देला कहला लो ये तो बड़ पुओ राजा हबो कथा राजा हबो मोर आ कोन कहिबार ना बड़ पुओ खाली राजा हो सानो पुओ राजा ही परिबोनी ना सानो पुओ केमति राजा हो केमति राजा हबो बड़ थाउ थाउ हां ये तो बड़ पुओ हां बोला जदी मु प्रमाण देबी हां प्रमाण बड़ पुओ राजा नही कि सानो पुओ राजा ही ताले तू निजे लब्बी करी पारिबू तू पुओ राजा हला पई ना गोटे प्रमाण दिखा दिलु सानो पुओ जदी राजा ही दो मु कहबी मो भरत राजा हबो राम राजा हबोनी काली कहलु उत्तर देला किए ना आपण मानकर मंथरा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन कहला जानी कहला देख सानो को राजा आइছে ना नहीं नहले मु कानटा काटी दउ ना बलिष्ठ देवता पूर्व देव कहि बलिष्ठ देवता पूर्व देव सानु जो देवता इंद्र जे बसाई जहार जे जहार प्रीति यही होई नहीं चंद्र जे बोध करी नृपति बुद्धि थिले बोधमती कहला बलिष्ठ देवता पूर्वदेव पूर्वदेव आगे ना जे देवता पूर्व जन्म से किए ये अंचल जने कविंगिरा भारीडिया कवि भ्रमर रायबाद धारिए उत्तर दे बोला पूर्वे पूर्वदेव समरे सर्व अमर युद्धे जेते दैत्य मानकु बधी हेले साहसी पूर्वदेवर अन्य नाम है आज्ञा असुर देवर अर्थ देवता देवता असुर गुड़ा कहले बड़ भाई देवता मान हेले आज्ञा सान भाई राजा की राजा देवराज इंद्र हैला ना असुर माने ताले सान भाई राजा हला हां ना बड़ भाई राजा सान भाई राजा हला रामायण रे सब बड़ भाई हां राजा हां महाभारत रे सब जाको सान भाई राजा प्रमाण देवी ना आज्ञा देखुना हां अच्छा महाभारत रे धृतराष्ट्र आ पांडु हां दी भाई हां धृतराष्ट्र बड़ ना पांडु बड़ आगे धृतराष्ट्र बड़ सारे राजा की हैला पंडु राजा है पंडु ना पेंडु एथि पे तुम पाला वाला माने को भारी रागे जेती की कहिवो हां ठीक कहिवो ता ना पंडु नु ता ना होची पांडु हां
ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲିକି ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ। ମିଛ ମିଛ ନା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ପାଣ୍ଡବ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ପିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ପାଣ୍ଡବାସୁର। ତାକୁ ବାଡେଇ ଖାଲି ବିଧା ବାଡେଇ ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ମାରିବାରୁ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ। ଆଚ୍ଛା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବାପା କିଏ ନା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। କଲା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତଂସ ସହ ପିତୃରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟେ ପୁରୀ ମଯୋଧ୍ୟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଦ୍ରା সহস্তি শোভা সুখ মধুবাস বিচিত্র বীর্য সান চিত্রাঙ্গদ হচ্ছে বড় রাজা কি হেলা বিচিত্র বীর্য সান ভাই হেলা না বড় ভাই সান ভাই রাজা হেলা যুগে যুগে যেতে দেখিব দ্বাপর যুগে সব সান ভাই হচ্ছেন রাজা। মা কইকেই ঠিয়া কইলা উত্তর দে রাম তু রাজা তো হবু মোর কিছু কহিবার নাই কিন্তু 14 ବର୍ଷ ହେଲା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଭରତଟା ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। କଣ ତା ମନରେ ଅଛି କେ ଜାଣି ମୋ ପୁଅ ମତେ କାହିଁକି ମା ଡାକୁନି ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁ ରାଜା ହବୁ ନହେଲେ ରାଜା ହବୁନି। ଭଗବାନ ରାମ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ କହିଲେ ମାଲୁ ମୁଁ ତ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ରାଜା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେବି? ଆରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ମା ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୋ ଭାଇ ଭରତ କାହିଁକି ତୋତେ ମା ଡାକୁନି। ଏତିକି କହିକି ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଡାକିଲା କହିଲା ରହିଯା ରାମ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି। ଅନେଇ ଦେଲେ ରାମ କହିଲେ ତୁ କିଏ ମା ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କୌଶଲ୍ୟା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ନା କଣ ମା ପଚାରୁଛୁ? ନା ବନବାସ 6ଠ ଦିନରେ ମୋର ମୋଠା ସିନ୍ଦୁର बोला लिभि गला संख्या हटिला